Okay, so what we are doing is last time we spoke about how do you do mission in an intercultural church. Que la vez pasada hablamos de cómo hacer misión en una iglesia intercultural. And then this time we will speak about discipleship. Esta vez hablaremos del discipulado. And then next time and the fourth time we can speak about leadership and multiplication. Y la tercera y la cuarta hablaremos del liderazgo y la multiplicación. So the main question today is actually how do we make disciples in an intercultural church? Entonces la pregunta de hoy es cómo podemos hacer discípulos en una iglesia intercultural. And I will say this is the core of what we are doing. Y esto es el centro, el meollo de lo que estamos haciendo. Yeah, since Jesus did not tell us to plant churches, but he inspired us to make disciples, didn't he? Sí, el Señor no nos mandó a hacer iglesias, Él nos mandó a hacer discípulos, ¿no es verdad? So then the goal is discipleship, and then the means to do that will be an intercultural church. Y entonces el objetivo es hacer discípulos y la forma de llegar a eso es a través de una iglesia intercultural. Now, first of all, speaking about discipleship, it's really helpful to understand that it's a way, it's a pathway to do that. Es importante entender que el discipulado es un camino, es un trayecto, es un proceso. And I would say there are many different stages to do so. Y hay distintas etapas para llegar al discipulado. So in our network, we often use this picture. En nuestra red normalmente usamos esta figura. And what it means is M1 is everything that you do in your church. That's the M stands for mission. It's everything you do to just connect with people. M1 representa misión 1, es todo cuanto haces en la iglesia para conectar con personas. In this stage, even just, without even speaking about the gospel, but just connecting, just a barbecue, just meeting. Esto no necesariamente tiene que ver con el evangelio ni nada, solo es conectando con personas, una barbacoa, una merienda o algo juntos, solo conectando con personas. So M2 then is everything you do to lightly introduce the gospel to people. Y M2 es lo que haces para introducir el evangelio de una forma light a las personas. Like you invite people in your home and you just pray a short prayer for them, or you read something from the scripture. Quizás invitas a alguien a tu casa y le compartes, haces una oración breve o una porción bíblica muy breve, pero es muy light, como dicen. So mission 3 means everything you do to explicitly share the gospel with people. M3 es lo que haces de forma intencional para compartir el evangelio con personas. Like you do a Bible study with them, or an Alpha course, or a Sierra course. Bíblico con ellos, o un curso alfa, o otro sistema. Yes. So, yeah, of course, this has to do with what we spoke about the last time, the mission. Esto tiene que ver con lo que hablamos la vez pasada, la misión. And of course, ultimately, we want people to cross the red line. We want them to meet Jesus. We want them to be baptized. We want them to be born again. Claro, se entiende que nuestro objetivo es hacer que cruzan esa franja roja, donde en verdad encuentren a Jesús como su Salvador y se bautizan. So then D1 stands for everything you do to help young Christians to start to walk with Jesus. Entonces el D1 es lo que cualquier cosa que haces para ayudar a esos creyentes jóvenes a empezar a andar con el Señor. And D2 is everything you do for more matured disciples. What do you do to give them some solid food? Y el D2 es todo lo que haces para ayudar a un discípulo un poquito más maduro con carne en vez de solo vianda o leche.
And then D3 is everything you do to help them to become spiritual fathers and mothers and help others. And maybe some of them become leaders and, to really help others to move forward. Y D3 es todo cuanto haces para discipularle en cuanto a ser padres y madres espirituales para ayudarles a ir hacia adelante. And I think it's really important because discipleship never happens automatically. El discipulado no sucede automáticamente. And I found out that many churches never think through how do we do this, do we help people from M1 to M2 and from D2 to D3. And, many people don't just even have the time or just the idea to develop this. Yo pienso que hay muchas iglesias, muchas personas que no han pensado de qué forma están desarrollando su programa de discipulado intencionalmente. Yeah, so, when we speak about discipling interculturally, it's really important to understand that people in Western culture can be really different from what we could call majority world cultures. Cuando hablamos del discipulado, tenemos que entender también que las personas del occidente son muy distintos en su forma de ver el mundo como el resto del mundo. And I think probably all of you are somehow involved in this, so I think you will recognize the differences. Yo creo que todos los que estamos aquí ya estáis involucrados en esto y ya conocéis y reconocéis las diferencias entre los dos mundos. Yeah, take for example what you found as the last issue, the material scientific reality versus spirit power reality. Podemos coger ese último que aparece en la pantalla, lo material, lo científico y luego la realidad científica y la realidad espiritual. So often Western people have a tendency to have a more cognitive, scientific approach. Los occidentales suelen tener una forma de entender esto más científico, más de cabeza. So I just don't want to simplify, and I understand that there are always many differences, but this is just in general that other cultures, hot cultures, have a more emphasis on the spirit and the power and the emotions. No quiero simplificar todo lo que cada uno piensa porque es imposible hacerlo de esa forma, pero solo recalcar que algunas culturas tienen mucho más énfasis en los sentimientos y la forma que uno siente interiormente y no tanto de cabeza. So all these, to understand this is so important if you disciple people from other cultures. Así que es muy importante entender estas diferencias para aquellos que están discipulando personas de distintas culturas. So you might have heard of the difference between a guilt and a shame culture, for example, or individualism versus collectivism. Seguramente habéis escuchado la diferencia entre culturas basado en lo individual y lo colectivo. Now, I think Spain might be a special case because somehow it might be kind of in between hot and cold cultures, isn't it? Quizás España es un caso singular porque quizás es una cultura entre medio de los dos. So there is also probably a strong sense of collectivism also in Spain, isn't it? Que hay un colectivismo muy grande en España, ¿no? Que se vive en comunidad más en España, ¿verdad? And I don't know to what extent Spanish people would easily invite strangers into their houses, for example. No sé hasta qué punto en España van a invitar a personas que no conocen a sus hogares. Yeah. So, but in general, it's good to understand that if you have a more individualistic approach, it downplays the importance of groups and relationships. Pero es importante recalcar aquí lo que quiero hacer, que si tienes una cultura más bien individual o personal, es muy difícil formar cosas colectivamente o en comunidad. And then the second point, people then tend to present the gospel individually, whereas in the Bible, for example, you see that households hear the gospel and people are baptized as a household. Sí,
el segundo punto es que en esos lugares individuales parecen que siempre se presenta el Evangelio de forma individual, pero en la Biblia hablamos de cómo toda la casa, todo el hogar, toda la familia se convierte a la vez, todos de forma colectivamente. Or the third point, like I remember a Syrian young lady who came to faith in my city in Rotterdam 2 years ago. Me acuerdo de una joven de Siria que llegó a conocer al Señor en Rotterdam hace varios años. And then she came to faith from this collective family and abandoned them, was also rejected. And then now she lives alone, whereas she's only 19 years, alone in the city and trying to find her way through life. Entonces, ella venía de una cultura colectivo, de comunidad, y viene y conoce al Señor, pero ahora termina en un país lejano, en una ciudad lejana de su pueblo, a los 19 años, viviendo sola porque no tiene comunidad. So when she was a Muslim, she was part of the Ummah, of the fellowship of Muslims. Cuando era musulmán, ella era parte del Ummah, que era parte de la comunidad musulmana. But now she's part of the individualistic Dutch society, and that means that she has no accountability structures anymore. Y ahora es parte de la cultura de Holanda, y eso significa que es individualista y que ya no tiene que rendir cuentas a nadie. So this implies that when we make disciples of all cultures, we really need to make sure that we provide a strong new community for them. Y entonces cuando hacemos discípulos en una cultura nueva para una persona, tenemos que asegurar que también le estamos dando una comunidad en la cual ella o ellos pueden formar parte. And I think I can't overemphasize how important that is. Y quiero enfatizar esto, que es muy importante tener esto en cuenta. Yeah. Now I think the other points you can understand them yourselves. I think it speaks for itself, but it's so important again for discipleship to understand these dynamics. Bueno, solo no tengo que hablar de todos los puntos, pero vosotros mismos lo podéis leer, porque cada uno de estos implica mucho en lo que es el discipulado transcultural. Actually, when you make disciples, when you've been here before, you have seen this picture before. Que si habéis estado antes, habéis visto este gráfico antes. So ultimately, it's the best thing that, for example, if you are a Chinese, that you are discipled into the kingdom by someone who's a Chinese himself or herself. Lo mejor es, si eres chino, que seas discipulado por alguien de esa misma comunidad china. So it's really important in an intercultural church to identify a person of peace, a key person from a given culture. Así que en una iglesia intercultural es muy importante identificar una persona de paz de una cultura. Because then I can, for example, disciple this Chinese key person as deep and as much as I can. Así que yo en este caso podría discipular a esta persona china hasta donde yo puedo llegar. But that person, preferably in Chinese, have to communicate the gospel and disciple others inside his or her group. Pero preferentemente esa persona que conoce chino o mandarín, que tiene que conocer su cultura y discipular a otros en su propio idioma. But it's also very interesting that we found out with our Iranian new believers. Que es interesante que hemos encontrado con los iraní. It's really good in this picture of the road that they are discipled up till D1, so to say, through the people of their own community. Es curioso en ese gráfico del camino que han llegado más o menos al discipulado al D1, más o menos. But we found out that D2 and D3, it's really helpful if someone from another culture or from the Western culture
can do that, to just give a different angle, a different approach, to bring new things to the table and so on. Pero vemos qué curioso que hemos encontrado que el D2 y D3 es casi imprescindible que una persona de una cultura distinta los lleve más allá por el camino de D2 y D3. Now, this picture is really important too. Este gráfico es importante. Because actually the question is also, what is discipleship? La gran pregunta es, ¿qué es el discipulado? And you know, Western churches sometimes tend to focus so much on knowledge and Sunday meetings and that kind of stuff. Y muchas veces las iglesias en el occidente suelen poner el énfasis en el conocimiento. Whereas I would say that's probably, especially in an intercultural church, only 10% of discipleship. Que yo pienso que en una iglesia intercultural solo es un 10% del discipulado. So maybe 30% will be having a mentor, a spiritual father, a spiritual mother. Quizás un 30% de ese proceso de discipulado sería tener un mentor, un padre mentor o una madre mentor. So someone who in the context of a group gives you special attention, walks with you, invites you into your house, walks with you through the avenues of life, and speaks into your life. Alguien que dentro de la comunidad te enfoca a ti y está andando contigo, que está andando con este discípulo, que les invita a la casa, que le está ayudando con los problemas de la vida. And I would say maybe 60% will be exposure. And I mean, with exposure, just start to do something with your faith. Go out of your safety zone. Share the gospel in a way that fits your personality. Y pienso que un 60% tiene que ver con el exponer a esa persona a lo que es la vida cristiana, mostrándole cómo se vive la vida cristiana y exponiéndole a, como decir, el evangelismo y otras cosas. Yeah, so we really need the full picture of discipleship. Así que tenemos que tener el gráfico completo de lo que es el proceso de discipulado. And I think you have also found out yourself that you really started to grow in your faith at the moment that you stepped out and start to do something with it in your environment. Creo que todos nos hemos dado cuenta que hemos crecido en nuestra fe cuando en verdad salimos de nuestro entorno y entramos a hacer algo con nuestra fe y expresarlo. Yeah, so take for example, this is my friend Faradun from a Kurdish background. Este es mi amigo de un trasfondo kurdo. And there were even people who took him into their house and somehow almost adopted him as their son for a year. Y hay personas que le cogieron a él y casi le adoptaron como su hijo por un año. And I think that's one of the reasons that God has later mightily blessed this man. Yo pienso que eso es una de las razones por la cual Dios le ha bendecido a este hermano de forma muy grande. And now he's leading a very fruitful Kurdish ministry all across the world. Y ahora él es el que está liderando un ministerio entre los kurdos en todo el mundo. And I think last time I told you that right now, every Sunday, 50,000 people in the Kurdish world, almost all of them Muslims, are listening to his sermons. Y creo que dije la vez pasada que hay unos 50,000 kurdos de todo el mundo que están musulmanes, que están escuchando a sus sermones. But it's all started so small, where people were willing to invest all of their time and all of their energy and all of their love into this wandering young man. Pero esto empezó cuando algún matrimonio dijeron, vamos a adoptarle y vamos a invertir en él al 100%. So a beautiful metaphor to me of a disciple is it's someone who is a torchbearer of Christ. Una metáfora para mí de un discipulador es alguien que lleva una antorcha de Cristo. And there are, so to say, 4 aspects of being a torchbearer that we should combine, and we should all have attention to all 4 of them.
Y hay 4 puntos que quiero recalcar en cuanto a ser como una antorcha de Cristo. And the first will be that they have to receive the oil into the torch, because without the oil we can do anything. Lo primero es que tienen que recibir el aceite del Espíritu en su antorcha. Sin el Espíritu no podemos hacer nada. So the basic thing, of course, is always to help new believers. How can you relate to God? How can you pray? How can you hear His voice? How can you study the scriptures? Y por supuesto el primer paso es ayudar al discípulo saber cómo relacionarse con el Espíritu, con el Señor, para entender, hablar con Él, entender las Escrituras y tener comunión con Él. And probably you have found out that don't take it for granted that people have their spiritual life up and running, even if people walk with Christ for 10 years. Estoy seguro que sabéis que no podemos tomar por sentado que las personas tienen su vida espiritual donde lo tienen que tener, aunque dicen ser creyentes por 10 años. It's a huge spiritual battle, isn't it? And it's so helpful to share that with those that you are discipling. Es una batalla muy grande espiritual y es importante compartir esa batalla con el discípulo que tienes también. Yes. Another point is, you need to prune your wick. You need to keep it clean. Y lo segundo que es importante mantener la mecha. That means you really have to take care of your own personal life and healthy rhythms. O sea que uno se tiene que cuidar a sí mismo también en todos los aspectos. If I still wrestle with a debt that has not yet been paid. Si yo, por ejemplo, estoy liado con una deuda que no he podido pagar. Or if I have traumatic experiences from the past that never were solved well and never really cleaned up. O si yo he pasado por experiencias traumáticas del pasado que aún no lo he resuelto. I can have a strong spiritual life, but still the oil cannot flow. Puedo tener una vida muy fuerte espiritual, pero aún el espíritu no puede fluir. So the third thing is you really need to partner in the family of the Father. You need to carry the torch together. You don't do this alone. Y lo tercero es que hay que ir en compás con el tomar parte de la familia del Padre y vivir eso en comunidad con Él. So we have to teach our new disciples, how do you connect yourself to a community and how do you invest your talents into that community. Y es imprescindible enseñar al nuevo discípulo cómo vivir como parte de la comunidad y cómo invertir los talentos que Dios les ha dado en la comunidad. And the fourth thing is, of course, a torch is meant to carry in the dark. Y sabemos que una antorcha, su intención es ir a las tinieblas o a la oscuridad. So we have to teach them, how can you share the gospel with others? How can you do that with your deeds? How can you serve Christ in your work? Así que tenemos que enseñarles de cómo ellos pueden utilizar esto para compartir el evangelio en su lugar de trabajo, en su hogar, en su comunidad. And I think we do a better job that if someone comes to Christ, we really disciple that person really deep and well. I'm not sure if I say that one again. So it's better to just disciple one person well than just share the gospel with 100 people and then just let them go as soon as they become Christians. Es mejor discipular a una persona más que compartir el evangelio con cientos y no hacer ningún seguimiento con ellos. Let me tell something that might be shocking to you. Puede ser que esto os choca un poquito lo que voy a compartir. But I would say if you have a Christian background, Yo voy a decir que si tienes un trasfondo cristiano, you are probably not the best person to win others for Jesus. Es posible que no eres la mejor persona para ganar otras almas para Cristo.
But the best people to do that are those who newly come to Jesus and who have a huge relationship network of those who don't know him yet. Que los mejores para ganar almas para Cristo son los que acaban de convertirse y que aún tienen una red de muchas personas que no le conocen. And you will do a much better job if you support them and help them to do the job instead of you doing all the work. Y vas a hacer un trabajo más efectivo si apoyas a esa persona para que haga ese trabajo que tú mismo haciéndolo. And I wish that someone has told me that 20 years ago. Que me hubiera gustado que alguien me hubiese dicho eso hace 20 años. Yes. I don't want to spend much time about this, but don't forget to not only stay at the surface, but really go to the root, to the worldview of people and seek to challenge that. Así que en este caso es recordaros que no solo nos quedamos al nivel de que se ve de cultura, sino que tenemos que indagar en lo que es la cosmovisión, en las raíces de lo que está en ese pensamiento de esa persona. So real quick, if I come from an Indian background, si vengo de un trasfondo hindú, I'm used to trade with the gods and I bring them a sacrifice and in return I get a blessing. Yo estoy haciendo tratos con los dioses, yo les traigo una ofrenda y ellos me tienen que entregar algo. So someone from that culture, if he or she becomes a Christian, entonces si alguien de esa cultura que llega a conocer al Señor, they have a tendency to just put their energy to bring the sacrifices to God in the form of fasting and prayer and doing good works and attending church services and doing all the religious duties. Entonces ellos tienen una tendencia de venir a Dios haciendo muchas cosas como el ayuno o la oración o haciendo buenas obras y ellos los traen al Señor. So then they expect an answer, a blessing of God as a reward. Y habiendo hecho eso, ellos esperan que el Señor le conteste. So if I just teach them to pray well, I don't really touch the root of their issues. Entonces, si yo les enseño a orar bien, la verdad es que no estoy llegando a las raíces de su cosmovisión. So only if they really understand the magnitude of the work of Jesus and how he brought that sacrifice and how his finished work accomplishes everything and how I can rest in him, only then they can really start to grow. Ya sabemos que solo cuando ellos entienden totalmente de la magnitud del trabajo, de la obra de Cristo en la cruz, como Él lo hizo todo por nosotros, solo cuando entienden eso van a poder entender quién es Jesús para ellos y que ellos no pueden hacer nada para ganar su mérito. Now I will speak more about, this is the last slide, about Discovery Bible Study when we speak together about multiplication, the fourth stage. Y estamos hablando de ese cuarto paso y esto es un sistema de estudio bíblico de descubrimiento. But this is a very helpful tool to practically make disciples who make disciples who make disciples. Esto es una herramienta muy práctica que ayuda a hacer discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. But I think for now this is enough. Pero yo pienso que por ahora esto es suficiente.